সুমাতিতে কেউ বার করছে কেউ বার নেই সভ্যে তো মানে সব গোটে গোটে কইনালার হাল উঠানি হচ্ছে লেকিন বাদ বাদ বেশি করে কইনালার হাল হ্যাঁ বেটি ছোলার যে বিয়া হচ্ছে ওই লাছারি যে পিনে হচ্ছে ওই বেলা ওই যে গুনি যে উন্নি গুনি লিছে লেনে একবার শ্বশুর কথা আসসালামু আলাইকুম अरे ससुरा भाई अस्सलाम वालेकुम और बाद एक बार वही वाला एक बार जो वाला जांच है वो वाला एक बार ईद बकरीद माजा साजा है गला वही वाला वार बाद किस जानेन कि बुरा बाप मांगे चे पीबर तने पहानी बुरा बाप मांगे चे पीबर तने पहानी बेटा महाराजा बहु फूल बरानी गलत बोल गे बोलो गलत बोल उगुना कचे बेले कचे की देख आठ नाथ बेले घन भसुर लात लाग लाग बेले किसर कसुर एक एतला फेर करबा पारी बाव एतला फेर हम ताल सामलाबा पारी मा बइला ओ मा অস এই যে মা বইনলা আমার ওটা খানা আছে তাই গুদি তোমরা যে ছে আগু দশ এই আউ কার বইন দিদি মোর আগু দশ আগু দশে নে বস আমার তো নজর করবাই নি যাই তো ছেনি পাও লেকিন আজকাল কার বিয়া আছে মোবাইলত अल्लाह माफ करो है कि नहीं अल्लाह अल्लाह आजकल कार ब्याह আছে মোবাইলত আপ তো মোবাইল হাই 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 কি কব এইলা বাত আছে এইলাই হতে তাকরীর শুনেলো হাজারো তাকরীর শুনলে কি হবে হাজারো কা দিলে তোতা না শুনিবে খোদা তাআলা এহ মন কা দহনা হেতা সুবহান আল্লাহ जोरे कौन सुभान सुभान अल्लाह जोरे कौन सुभान लगे अल्लाह अल्लाह और बात हो जाए कि बाबू रे सुनो अब तो की है की होल बुढ़ा बाप उधर पानी मांगे छे इधर से अब तो पिया उठा फेंकते हाँ अल्लाह के अभी एक से एक बात होच्छे फिर अल्लाह के मन जमाना हाय रे बहु ओ ये ससुर कोता मोटे माने ना जी हक है अल्लाह के मन जमाना अरे बहु हो ये ससुर को तो मोटे माने ना अल्लाह के मन जमाना हल कोलिया असली शामी अरे मुसद्दा को जमी बाजार जाम और मरद मता नूरे को है टाका के दुरपम अल्लाह टाका के दुरपम अल्लाह टाका मुसद्दा बड़ा चलाक छी কোথায় শুনো দি তোমার টাকা লাগবে না আমাকে ঘুমাওনি গুদি কোথায় কেন কোথায় ভাঙা সাইকেল কানছে না সাইকেলের হ্যান্ডেলে ধরব তুই পিছুত বসে যামু মই সাইকেলের হ্যান্ডেলে ধরব তুই পিছুত বসে যামু মই স্বামী তুই চিন্তা করিস না তোকে টাকা লাগবে না মুসাতের বাবুরে মক্কর মুসাতের চক্কর ঘোড়ার মুসাতের মক্কর ঘোড়ার হচ্ছে চক্কর ইটা ফের অলগ তো করেছে কুন্দের জামক কুন্দে কম তা আমরা কুন্ডে ছড়ি নগে শুনো তে নবী ने ऐलान अबे तो उर्दू कम नहीं मुझे पावन का नहीं देशित कम अल्लाह नबी हजरत बेलाल कचे बेलाल मदीने में ऐलान करा दो कचे मदीनात ऐलान করে দে মোর বেটি ফাতেমার শাদি আলীর সঙ্গে করাবা যাচ্ছু মাইনা কুন্ডা ছিলগে যতরি লোক জালসা শুনবা আসেন বাতা পারবেন কুন্ডা মাইনাত হযরত ফাতেমার শাদি হইল জলদি কো পারবেন একজন কও দিকে পারবেন কও দি না আল্লাহ আল্লাহ কি করিলাম দুনিয়াতে আসি ফের তো ওইটা উধর কোবানি যাচ্ছি শুনো আল্লাহ আল্লাহ রজবের মহিনা ছিল রজবের মহিনাত হযরত ফাতেমার আলীর সঙ্গে শাদি হইল জোরে কও সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ লোক দেখো নি সুবহানাল্লাহ তাহলে শুনবেন কেন নাকি সুবহানাল্লাহ জোরে নি বলে আমি তো খতম জোরে কও সুবহানাল্লাহ কেতলা লোক শুনবেন হাত উঠা কয় ইয়া রাসূলুল্লাহ माशाअल्लाह सबाई सुन बच्चा गुदी तोरी कोली मौलवी साहब तगड़ी तो बिल्ला छे हां त रजबर मेहनत हजरत फातिमार शादी होइल आइडा कोदी रुखसती कब होइल रुखसती को पारबेन নি পারবেন জিলহিজ্জার মেহনত রুখসতি হল আর হযরত বেলাল এলান করে দিলে মদিনার আনসার মদিনার মুহাজিরিন গোটেলা মসজিদে নববীত পৌঁছে গেল টাইম কি ছিল को পারবেন এইনে সুন্নি जन्नती मुसलमानों नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे खाजा का दामन नहीं
छोड़ेंगे पकड़ाई कहाँ है। बहुत ला नौजवान टूपी पीने खाली जलसा सुनवानी होसे तो दीदी छुआ ए बाबू रे मुख बुरा ना मानिस आ बुरा ना कहिस मोबाइल दा ऊपर को धोई ठीक तकरी सुनबो लेकिन তোর মাথা টুপি নাই। আল্লাহু আকবার জানিস যেটা লোক যেটা ব্যক্তি যেটা মানুষ টুপিত মাথা দেহনে ভাত নি খাচ্ছে শয়তানটা মুতে দিছে মুতে মুতে শয়তানটা শরীক হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহু আকবার গলত अगर হয়ে যাচ্ছে তো মৌলবিলা ইসলাহ করে দোক শয়তান শরীক হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহু আকবার হাত্তা কে লিখাচ্ছে পায়খানা করবা যাবো তো মাথার টুপি রাখ, পেশাব করবা যাবো তো মাথার টুপি রাখ। মা বইনলা মাথার কাপড় দেহনে তোমরা বিসমিল্লাহ কয়নে লোকরিলা চুলাটা রাখবেন। আল্লাহু আকবার আল্লাহর নাম লিবেন, আল্লাহর ওয়াজিফা করবেন, দুরুদে মুস্তাফা পড়বেন, নবীর পর দুরুদ পড়বেন। তোমার ভাত লাত আল্লাহ বরকত দিবে, তোমার চাউল লাত আল্লাহ বরকত দিবে, তোমার সালাম হাত আল্লাহ বরকত দিবে। আর তোমরা যদি বাবুরে ইধার ভাত পাকাছেন আল্লাহু আকবার ইধার চাউল খানাও পাকাছেন ইধার যদি তোমার জারি উঠাই দেন হেরা উঠাই দেন গুনগুন গুনগুন মোবাইলটাও দেখেন তা এইটা উড়া উড়া পালা বরকত হবে গে। আল্লাহ আল্লাহ কি হয় বাবু কেন এমন করছেন তোমার তেজ কেন যাচ্ছেন শুনলো তোমরা কি করেন গে তোমার লাকে যাচ্ছে কি করছি হ্যাঁ अच्छा अच्छा रजबेर महीना जे छे शादी होल जिल हिज्जार महीना रुखसती होल जोहरेर वक्त छिल बेलाल आजान करे एलान करे दिले आमार प्राणेर दयाल नबी दाह ना केन देखा তোমায় ছেড়ে আরে কত কাল থাকবো আমি একা গো নবী থাকবো আমি একা। ফের কোচে গোলাপ হয়ে ফুটিলি তুমি সুন্দর কৌশর কানে রে সূর্য হয়ে রইলি আকা আমার ভাঙ্গা প্রাণে গো আকা আমার ভাঙ্গা প্রাণে। নাতলা পড়বা গেলে টাইম লাগে যাবে শুনে লো। আল্লাহ আল্লাহ আব কি হচ্ছে নিকা শাদি হচ্ছে আব শাদি হচ্ছে আল্লাহু আকবার আনসারও হাজির হয়ে গেল মুহাজিরিনও হাজির হয়ে গেল এমন মসজিদে নববীত লোক পৌঁছে গেল নবীর সাহাবা কাচাকচ ভরে গেল তারিখ বাতাছে পখান ডাকবার জগ নাই জোহরের টাইম ছিল। আল্লাহু আকবার এক পাকা সিদ্দিক আকবর আছে একবার এক পাকা उमरे फारूक है और जैसे आगुत हजरत अली है हजरत अली सामने है और अहमद मुख्तार हमारे आपके आका बीच में है खुतबा दी है। अल्लाह अकबर लेकिन उड़ा कोबानी चाची नबी मुस्तफ़ा हजरत फातिमा कोचे बेटी फातिमा तोर निकामी तोर शादी में 300 मिसकाल 400 मिसकाल चांदी राखे है ने तोर शादी में हजरत अलीर संगे कराबे जाचू ए फातिमा की ती स्वामी मंजूर करছি ती शहर मंजूर करছি। हजरत फातिमा खामोश हो गेल कहे या रसूल अल्लाह मुझे तो स्वामी मंजूर है एखाने किताबत लिखिए मुख तो स्वामी मंजूर है शहर मंजूर है लेकिन मोहर मुख ना पसंद है मतलब इनकार नहीं है। एखाने किताबत दिया 400 मिसकाल चांदी फतवाए फैजुर रसूल में है उठाकर देखो वहां पा जाएंगे। फातिमा का जो है महर 400 मिसकाल चांदी मतलब 150 तोला चांदी जा कहे 400 मिसकाल 150 तोला चांदी हमार तुम्हार नबी जे फातिमार महत राखी हिल लेकिन हजरत फातिमा को हिल या रसूल अल्लाह যখন গম হয়ে গেল গমগিন হয়ে গেল কচা বেটি ফাতিমা তুই গমগিন কেন হলো তুই গম কেন করছি আফসোস কেন করছি কচা ইয়া রাসূল আল্লাহ मैं इतना अफसोस করছু कि जब ती पैदा होइलो तो रब्बे हबली उम्मती या रसूल अल्लाह मदीने में है तो रब्बे हबली उम्मती मक्के में है तो रब्बे हबली उम्मती हजर में है तो रब्बे हबली उम्मती सफर में है तो रब्बे हबली उम्मती हर वक्त रब्बे हबली उम्मती ए अल्लाह मोर उम्मतक बख्शे दे ए अल्लाह मोर उम्मतक बख्शे दे ता तोर बेटी फातिमा एटा चाचे कि मोर मोहर संगे संगे तोर गुनेगार उम्मतेर शफात मोर मोहर हे जाक जोरे को सुभान अल्लाह बेशक जोरे को सुभान अल्लाह। अल्लाह किताबत तो लिखी है अब एटा रिवायत मौजू ना रिवायत कवि उलमा बतावे लेकिन हमरा तो पढ़ी अल्लाहु अकबर कबीरा बरकैफ को बार मतलब एटा कि नबी मुस्तफा हमार दयान नबी प्यारा नबी वार बेटी फातिमा के इज्जत की दिले हम ऐडा को बाचाची न तकरीबन दूसरा बात चले আছে কি দিলে আল্লাহ নবী ওর বেটি ফাতিমা যে জায়েজত দিছে একটা চাদর দিলে ও নবীর উম্মত ও মুস্তাফার গোলাম আমরা খালি কি করছি
কে দান লিম ঠিক হামাক লাগে কি 3 ভরি সোনা 4 ভরি সোনা লাগে হামাক টোপ দিটা লাগে হামাক সোনার রুলি লাগে হামাক হামাক সোনার নকলিস খান হামাক লাগে লেকিন হযরতে ফাতেমা নবী কি দিলে একটা চাদর দিলে আর জানেন চাদর